1500 लोग थे। अभी एक तार में मत सटिए लाडो। जा कहाँ गए रे मिठू? बाप रे, नहीं तो 10,000 से भी ज्यादा लोग बा। और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मिठ रहा बा। 1-2 लाख से भी ज्यादा लोग है। इतना के मिठू खाना खियाई तो हमने काचे। कहाँ गए मिठू? अब हमी के कहीं मत चली जाए, जैसे करे चल जाए, जैसे जाई नू हमियो के हालो करे जाए। अभी पकिटिया तो टाइट बा। केने जाता रे? कहाँ बा? এরাই আবার হচ্ছে আগে ওইখানে দাঁড়াচ্ছে এখন আগে চলে যাইতেছে। ऐसा दे साइड हो जो, इतना देखला कि दरकार नहीं, मोबाइल में देख लिए। মোবাইল যখন ধরে রাখি हलाई दिबे छीने के पास छीने নিয়ে রাখে নিবে। ধর কি এর মধ্যে চোর মোবাইলটা এরকম টানবে ফেলা, এইখানে টাইনে এইখানে থাকবে, কে বুঝবে কি কে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তো মোবাইল নিয়ে যেতে সিরিয়াস থাকি, একদম সাবধান। ওই তো সাবধান থাকে না, এই জন্য মোবাইলে দর্শক দেখতে কিন্তু সবাই পাবে, ধৈর্য ধরলে দেখতে লোক বেশি ব্যস্ত একটা লাইন হয়ে দাঁড়ালে সবাই কিন্তু মানুষগুলো কি মাছ খেতে দেয়, ওদেরকে টাকা দিয়ে যাবে ওদেরকে। লোক এই পাশে কি হচ্ছে, এর চেয়ে তো অনেক বেশি অনেক সবাই খারাপ দেখি না, এখানে সবাই লাইন ধরে সবাই না नहीं जो जितना लोग सब कहे 1000 मिठुन देके जाए दादा भिखारी यही जब ओ दे ওই যে দেখো দাদা, ওই যে বাসের উপরে কি করছে, বাসে বাসের উপরে দেখছি তো করে গাছের উপরে কোথায় বাস कहता नहीं बीएस बस गाड़ी है रे। গাড়িতে যাই না খাইতে আসছি কেন সকালবেলা আসছি। তোমার দোকান ওইটা না? লটারির দোকান, আমাদের যে কাপড়ের দোকান আছে আচ্ছা ওইখানটাতে গেছে। कहाँ बा? এরাই আবার হচ্ছে আগে ওইখানে দাঁড়াচ্ছে এখন আগে চলে যাইতেছে। ऐसा दे साइड हो जो, इतना देखला कि दरकार नहीं, मोबाइल में देख लिए। মোবাইল যখন ধরে রাখি हलाई दिबे छीने के पास छीने নিয়ে রাখে নিবে। ধর কি এর মধ্যে চোর মোবাইলটা এরকম টানবে ফেলা, এইখানে টাইনে এইখানে থাকবে, কে বুঝবে কি কে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তো মোবাইল নিয়ে যেতে সিরিয়াস থাকি, একদম সাবধান। ওই তো সাবধান থাকে না, এই জন্য মোবাইলে দর্শক দেখতে কিন্তু সবাই পাবে, ধৈর্য ধরলে দেখতে লোক বেশি ব্যস্ত একটা লাইন হয়ে দাঁড়ালে সবাই কিন্তু মানুষগুলো কি মাছ খেতে দেয়, বেশি ব্যস্ত ওদেরকে টাকা দিয়ে যাবে ওদেরকে। লোক এই পাশে কি হচ্ছে, এর চেয়ে তো অনেক বেশি অনেক সবাই না খারাপ দেখি না, এখানে সবাই লাইন ধরে সবাই না
गाइस जितना लोग सब एक 1000 মিঠুন দেখে যাই দাদা ভিখারি এই যে বলে ও দেখ ওই যে দেখো দাদা ওই যে বাসের উপরে কি করছে বাসে বাসের উপরে দেখছি তো অন করে बस कहता नहीं बीवेज बस गाड़ी है रे কেন সকালবেলা আসছি তোমার দোকান ওইটা না লাটার দোকান আমাদের যে কাপড়ের দোকান আছে আচ্ছা ওইখানটাতে গেছে কুমারায় মহাশয় উপস্থিত আছে ভারতীয় জনতা পার্টি বিজুন চক্রবর্তী মহাশয় মহানগরী সভাপতি নেওয়া করবে বিজুন চক্রবর্তী মহাশয় যাত্রা বিজয় সংকল্প র্যালি ময়নাগুড়িকে জনজোয়ারে পরিণত করেছে। ময়নাগুড়ির দেশে ইতিপূর্বে এইরকম জনজোয়ার পরিণতি করেনি। শুধু মুম্বাই থেকে ছুটে এসেছেন মিঠুন চক্রবর্তী মহাগুড়ি ওই গাড়িতে আছে নাকি ওই গাড়ি পরে রাতের পরে আছে भीड़ आप लोग को दिखा रहे थे यहाँ पर हम लोग देख लीजिए इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है तो यहाँ पर देखिए मिठुन चक्रवर्ती का आने का भीड़ बहुत भयंकर भीड़ कर रखा है। तो यहाँ के सबको मोबाइल लेके अपन चैनल सब्सक्राइब करवा देते वाह अरे कितना स्टाइल मारते मारते जाती है तो फ्रेंड्स अभी देखिए बाप रे होने रुकल बका संध्या संध्या होने रुकल बका तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हो रखा है अभी
सौ लोग थे अभी तार में मत सटिए लाडो जा कहाँ गए रे मिठू बाप रे नहीं तो 10,000 से भी ज्यादा लोग बा सच में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मिठू आयल बा 1-2 लाख से भी ज्यादा लोग है इतना के मिठू खाना खियाई तो भी काचे कहाँ गए मिठू अब हमी के कहीं मत चली जाए जैसे घर चल जाए जैसे जाई नू हमियों के हालो करे जाए अभी पकिटिया तो टाइट बा के नहीं जाता रे